السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. المرة اللي فاتت درت هذا المخدة ولا هذا الحبة تاع الكاطو للتزيين. يمكن بزاف البنات، كاين البنات ما فهموش من هدرت بالعربية، ولكن اليوم نهدر باللغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية. قالت واحدة منهم قالت أنا ما فهمتش شا قلتي. بغيت نقول غير هذا الكارطة، هذه الكارطة اللي راني نديرها بها هذه الحبة تاع الحلوى هذه ولا حبة تاع كاطو مزينة بالليمون، يعني القطة كاع حبة كاطو مزينة بالكريمة تاع الليمون. ودرتها مع هذه الكارطة، هذه الكارطة مخرقة، هذه مخرقة ما فيهاش ديسان صعب، ولكن مخرقة برك فيها خراك. وهنايا في المكان تاع الجاكار درت خيط تاع الحرير. هذا هو الخيط، والخيط هذا يتباع في الجزائر، ما يتباعش هنا في فرنسا ولكن في الجزائر. انا شريته من وهران، من اللي يهمو الامر، يعني كاين في وهران في المدينه الجديده، شريته من وهران. واللي ما عندهاش مثلا ولا ما تنجمش في الوقت هذا خاصها دير بخيط الحرير تاع الطرز. هذا انا ندير به بعض الاحيان، وندير مع هذا كيف مع هذا وهذا كيف حتى لو مثلا نديرو بخيط تاع الخياطه تاع الماشينه، نقدروا نديرو بالخيط تاع الماشينه، الخياطه تاع الخيط اللي نخيطوا به في الماشينه تاع الدار ولا فوالا. هذا هو الفيديو. هذا هو الاسبليكاسيون ولا شبيه نقول. هذا هو القصة اللي درتها المرة اللي فاتت. هذا هو الفيديو اللي درته المرة اللي فاتت بالعربية، ولكن غادي نعاودو بالفرنسية للفرنسيات. كاين بزاف متابعين، ونقول لكم مرحبا بكم معايا في القناة. واللي هي ما عندها ما دارتش لا ابوني، دير الاشتراك وتشغل الجرس هكذاك باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله مازالوا المفاجآت لقدام، كاين بزاف المفاجآت، وان شاء الله نتمنى لكم الصحة والهناء. واليوم درت هذا الكولر، هذا كولر فيولي مع الكولر اصفر. هذه كارطة غير هي شت الكارطة تاع حبة الحلوى هذه درت معها اليوم درتها بالفيولي، ودرت معها الخيط هذاك الاصفر. هذه هي، وان شاء الله تكونوا بخير والصحة والهناء، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. ودروك نبدا ندير الفيديو هذا للزواج باللغة الفرنسية. نقول لكم غير الطريقة كي درت باش درت الجاكار. هذا جاكار ولا جاكار، المهم الجاكار. درت الاول بديت بالجرزي، كمل الفيديو حتى الاخر. بديت بالجرزي، ومن بعد درت الشاريو منا حتى لهنا اغوش، درتو حذا اليسر في الجهه اليسرى، ومن درتو حذا اليسرى تركت على هذه البطونه اللي منا هذه كاسي نيميرو 2 كاسي نيميرو 2. درت لي هذا الابر وحده على وحده، هي اللي درت لي وحده على وحده. ومن بعد درت الكارطه هنايا، كانت هنا في الازرق، هنا في الخضر هنايا. ومن بعد دركت على هذا البطونه هنا امسي ماركي هنا امسي 3 وهذا الماشينه بروتر، فوالا بروتر. وهذا هو ديلك. ومن بعد نديروا الخيط في الاول الخيط الاول اللي درنا به الجيرزي هو الفيولي هذا، والزواج
هذا الأصفر تاع الحرير. فوالا، وهذا هو الجاكار تاع اليوم. Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous. Aujourd'hui, je vous montre ce petit coussin ou bien ce petit morceau de gâteau. Un petit gâteau plutôt. La dernière fois, je l'ai fait, mais j'ai parlé en arabe. Donc, j'ai des demandes. Des filles m'ont dit il faut l'expliquer aussi en arabe, en français plutôt. Donc, moi, j'ai fait ce petit gâteau. Des gâteaux au citron. Donc ça, c'est un gâteau au citron. J'ai fait avec jacquard. C'est un jacquard la laine jaune. Et j'ai fait aussi le fil de satin. Le fil de satin jaune. Voilà. Et attendez 2 secondes. Voilà, le fil de satin jaune. Et je l'ai fait avec cette carte tout simple. Elle a que des petits trous. Elle n'a pas de dessin particulier. Elle a que des trous. Voilà, des petits trous, des petits trous. Voilà, et je l'ai réalisé sur une machine Brother. J'ai commencé avec de jersey. Aujourd'hui, j'ai fait ça avec le fil violet. C'est la même, mais je l'ai commencé avec le fil violet. Voilà. Et le fil jaune. Donc, on peut le réaliser aussi. C'est ce fil, cette bobine, grande bobine, je l'ai ramenée d'Algérie. Donc, s'il n'y en a pas ici, on peut faire le fil pour broder. Donc ça, c'est le fil pour broder. On peut l'acheter, il y en a partout. Ça, on peut trouver partout. Donc moi j'ai fait avec ça, mais on peut faire ça aussi. Voilà. Ben, aujourd'hui, je fais ce petit morceau. Il ressemble à mon petit gâteau. Et comme j'ai dit, c'est la carte tout simple. Et je l'ai fait avec la machine Brother. Donc, je commence, on va faire un petit peu. Voilà, j'ai commencé avec le jersey, tout d'abord. Et après, j'ai amené le chariot. J'ai ramené mon chariot à gauche. Après, j'ai appuyé sur... j'ai tourné le bouton ici, KC, numéro 2. J'ai tourné vers la droite. Et j'ai fait un tour. Un tour avec le chariot de gauche à droite. Et là, la carte, elle était là, dans ce petit ligne verte. Et là, je mets la carte là. J'appuie sur ce bouton, je l'ai mis au numéro 4. Et là, j'ai placé le fil. Le fil, on le laisse jusqu'à la fin. Donc, j'ai placé le fil dans la place B. Donc, le fil principal, il est dans le A. Et le deuxième, dans le B. Donc, ça, je l'ai laissé monter, comme ils ont. Voilà. Et il y en a un monté, un descend. Je le monte tous les deux. Voilà. Et je commence mon jacquard. Voilà. On peut le réaliser avec tous les fils. Seulement, il faut mettre des fils, pas des grosses laines dedans. Voilà. Des fils moyens, comme ça. Et après, là, on mélange avec des fils, n'importe lequel fil.
Voilà, on tricote un petit peu avec vous. Voilà. Voilà, et c'est très très simple. En fait, il faut placer les choses comme je dis, pas à pas. Le chariot à gauche, à droite avec K, C. Après, la carte, il faut le placer dans la ligne verte. Après, on met ce petit bouton, c'est là, MC. MC, voilà. Et là, à la fin, on place le fil dans la place B. Là, le deuxième, il est dans le A. Donc, on place le deuxième dans le B. Voilà, et on commence à tricoter normalement. Normalement, c'est très simple. Il faut placer les fils comme il faut. Et voilà, il n'y a pas aussi simple que ça. Et pour la machine RK40, ça fait la même chose. On place le fil, la carte, tout la même chose, la même chose. C'est la même chose que celle-là. On peut le faire pareil. Donc celle qui a la RK40, elle peut tricoter le jacquard, la même que le brodeur, celle-là. Voilà. Donc c'est très 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 simple. Voilà, j'ai dit abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Il y a une petite cloche, appuyez dessus. Comme ça, vous allez recevoir toutes les nouveautés. Donc il y aura plein de choses. Et en fait, chaque fois que je reçois une machine, on va l'essayer ensemble. Merci. Je vous embrasse tous très très fort. Voilà, et à bientôt.